जय जगन्नाथ पिला माने आज आम जाना भर्ब सहित भर्बर भी यूज ता मीनिंग अनुसार बहुत जगार चेंज हो जाए सेठी आम जे गुड़ी आम जानी मीनिंग ना मीनिंग से जगार भी चेंज होता है। आज सब सहजरे जाना ये भिडियोटी जदि आपण मानकर किसी भी काम आसुथिबो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिबे नाही। फास्ट एग्जांपल नबा टेक टुक टेकेन। टेक है प्रेजेंट रो फास्ट फॉर्म टुक हो केतेबेले ना होची पास्ट फॉर्म माने भर्ब रो सेकंड फॉर्म किए टेक रो हेगला। टेकन होची भर्ब रो थर्ड फॉर्म जतेले आमे जेकोनोसी काम गोटे करि सारिचंती सेठी आमे लगांती टेकन माने करि सारिची एई सब जतेले आसीबो सेठी आमे खाई सारिची टेकन आसीबो। आमे जानिचनी साधारणतः खाइबा इंग्लिश होची ईट किंतु टेक एठी केमिति लागिला मु सकाळर खाइबा खाई सारिची एठी कोन होची सेंटेंस आई हैव टेकन माय ब्रेकफास्ट मु मोर सकाळर खाइबा खाई सारिची मु मोर सकाळर खाइबा खाई सारिची। एठी देखंतु ईट भी लागी परिबो किंतु एठी एबे आमे टेकन यूज करले हमर कोन होय ना भलो लागि थाए। टेक माने आमे साधारणतः जानिचंती नेबा किंतु एठी टेक रो कोन ना माने खाइबा मु नेई सारिची एठी बुझौची खाइबा त माने खाई सारिची जगह रे आमे टेकन लगाइले। मु जानिली जे से जने डाक्टर ताने मु जानिली जे से जने डाक्टर कम माने कोन ना होची आसीबा एठी किंतु लागुची देखंतु एमितिया सेंटेंस रे भी एठी भर्ब रो मीनिंग ता चेंज केमिति होची देखंतु कम केम कम कम हेगला फास्ट फॉर्म भर्ब रो फास्ट फॉर्म हेगला कम केम हेगला भर्ब रो सेकंड फॉर्म कम पुनी हेगला भर्ब रो थर्ड फॉर्म। एठी कोन होबो इंग्लिश रे आई केम टू नो दैट शी इज ए डॉक्टर। आई केम टू नो दैट तामने मु जानिबा को पाइली जे एमिति भी हेई परिबो मु जानिबा को पाइली जे नहले मु जानिली जे से जने डॉक्टर एई सब सेंटेंस भी जतले आसीबो आमे एठी केम लगेई परिबा। आई केम टू नो दैट शी इज ए डॉक्टर। तापर आसुन जानिबा थिंक थॉट थॉट थिंक होची भर्ब रो फर्स्ट फॉर्म तापर थॉट हेगला भर्ब रो सेकंड फॉर्म थॉट हेगला भर्ब रो थर्ड फॉर्म। मो भाबुची तुमे बहुत दुख रे अछो मो भाबुची तुमे बहुत दुख रे अछो एई सब सेंटेंस आमे घरे सब दिन व्यवहार करंती जते पिलाटा दुख करी बसतिबो कि बड़ लोकटे सेठी आमे इंग्लिश रे यूज करिबा। आई थिंक यू आर भेरी सैड एठी थिंक लागिला कहीं कि लागिला ना मु भाबुची माने एखना वर्तमान को बुझौची मु भाबुची आई थिंक सितबे एठी लागिला थॉट लागिलानी माने मु भाबुथिली जे हेइथिले भाबिली जे हेइथिले एमिति हेइथांता नले मोटी भाबुची ताने वर्तमान को बुझौची मु भाबुची तुमे बहुत दुख रे अछो आई थिंक यू आर भेरी सैड। तापरे जानिबा टेल टोल्ड टोल्ड टेल माने कोन ना होची कहिबा कोन हेइची मते कुह आमे एमिति कहंती कोन हेइची तमरो मते कुह सेटा आमे इंग्लिश रे कहिबा टेल मी व्हाट हैपेंड टेल मी टेल एठी कोन लागिला ना टेल माने भर्ब रो फास्ट फॉर्म ताने वर्तमान को एठी भी बुझौची कोन हेइची सेति में टेल मी व्हाट हैपेंड। तापरे जानिबा गेट गोट गोट गेट माने कोन ना होची पाइबा गेट माने पाइबा गेट गोट गोट गेट रो मीनिंग हैला पाइबा गोट रो हेगला पाइला पास्ट फॉर्म रे हेगला पाइला गोट एठी लागिबो भर्ब थर्ड फॉर्म कोन ना पाई सारिची। एठी आमे सेंटेंस करिबा मोर परीक्षा रे कम मार्क आसीची मोर परीक्षा रे कम मार्क आसीची एठी आसीची आसीबा इंग्लिश कम हिताए एठी किंतु गट लागिला गट काई ना मु पाइछि बुझौची एठी देखंतु केमिति चेंज होउची खाली भर्ब ता निहाती जानिबा जरूरी। प्रत्येक दिन मु एमती भर्ब सहित इंग्लिश सेंटेंस आनिबी आ मो संगरे डेली प्रैक्टिस करू देखिबे बहुत सहज हबो माने किछि न हले भी 5 मिनिट तो समय दियंतु देखिबे घरे आराम से कथावार्ता करि परिबे इंग्लिश किछि तो सिखि परिबे। एटी कोन हबो ना गेट गॉट गॉड आई गॉट लो मार्क्स इन माय एग्जाम माने कोन हिची ना कम मार्क आसीची से ताम सैटिस्फाई नुए से मार्क रे से बेसी आशा करथिला तार होची कम मार्क आसीची आई गॉट मोर परीक्षा रे कम मार्क आसीची एटी गॉट लागिला त माने से परीक्षा मार्क से जानिथिला आई गॉट गॉट एटी गेट रु गॉट हेची मोर परीक्षा रे कम मार्क
ଆସିଛି। ଏଠି ଗଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ନା ହେଉଛି ପାଇସାରିଛି ସେ। ଏଠି ପାଇସାରିଛି ମାନେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି। ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ଗଟ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ। ପାଇଲା ହେଇଥିଲେ ଗଟ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଠି ପାଇ ମାର୍କ ଆସିଛି ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ ମାର୍କଟା ପାଇସାରିଛି ସେ ବୁଝଉଥିବାରୁ ଏଠି ଗଟ୍ ଲାଗିଲା। ଆଇ ଗଟ୍ ଲୋ ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଏକ୍ଜାମ୍। ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଡୋଣ୍ଟ ଅରି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ କମ୍। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝଉଛି କେମ୍ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସରି। ଡୋଣ୍ଟ ଅରି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାମାନେ ଏଠି ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା। ଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ବା ସିମ୍ପଲ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଅରି, ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଅରି ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ଏଠି ହେବ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍ ତାହେଲେ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଠି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଲାଗିଲା। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କମ୍ କେମ୍ କମ୍। କମ୍ ମାନେ ଆସିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା କେମ୍, କମ୍ ହେଇଗଲା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। କମ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ କେମ୍ କମ୍। ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିବା ଚାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଆସିବ ମାଆକୁ ପଚାର। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଘରେ ବାବା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଚାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ପିଲାଟା ଛୁଆ ବସିଛି, ଚାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ମାର୍କେଟରେ ଗଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ତା ବାପା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଆସିବ ମାଆକୁ ଟିକେ ପଚାର। ସେଠି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହେବ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ଆସ୍କ ମମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। ଇଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କହିଥିବା ଚାଲ ଯିବା ମାନେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ସେଇଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ଲେଟ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା। ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଆସିବ ମାନେ କ'ଣ ଆସିବ ସେଠି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବୁଝଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସେଠି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଆସିବ ମାଆକୁ ପଚାର। ଆସ୍କ ମମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପାଖରେ ଏଠି ୱିଲ୍ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ବୁଝଉଥିବାରୁ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ଲାଗିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, କ'ଣ ଆସିବ। ତାପରେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଚିନି ସରିଯାଇଛି, ତେଲ ବି ଆଣିବ, ପୂଜା ଜିନିଷ ବି ଆଣିବ। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଘରେ। ସେଟାକୁ ଇଂଲିଶ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ଗୋ ୱେଣ୍ଟ ଗନ୍, ଗନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବ ତାମାନେ ଗନ୍ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋର ମାନେ ହେଲା ଯିବା, ୱେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଲା, ମାନେ ଏଠି ଯାଇସାରିଛି ବୁଝିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଗନ୍ ଲଗେଇବା। ମାନେ ଯାଇସାରିଛି କହିବାକୁ ଆମେ ଲଗାନ୍ତି ଗନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝେଇବ ଏଠି ଦ ସୁଗର ଇଜ୍ ଗନ୍, ଗନ୍ ମାନେ ଏଠି ସରିଯାଇଛି ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏଠି ଫିନିଶ୍ଡ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ସରିଯାଇଛି ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦ ସୁଗର ଇଜ୍ ଗନ୍ ମାନେ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କି ଫର୍ମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ସରିଯାଇଛି। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଏଲ୍ ତାମାନେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଏଲ୍ ମାନେ ଆଣିବ, ଆଉ କ'ଣ ନା ତେଲ ବି ଆଣିବ, ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଠୁ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଓର୍ସିପ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଓର୍ସିପ୍ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆଇଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରଟ୍, ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଆଣିବା। ସେଠି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ ସୁଡ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ, ତାମାନେ ଏଠି ବ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ରେ ବୁଝେଇଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ ସୁଡ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ, ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଆସିବନି। ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ୱିଲ୍ କମ୍, ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ୱିଲ୍ କମ୍, ତାମାନେ ଆଉ କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏଠି କେତେ ଜାଗାରେ ଭର୍ବର ମିନିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଠି ଗନ୍ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ସରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା, ସେଠି ଖାଲି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଗନ୍ ଯିବା ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ,
ଯାଇ ସାରିଛି କହିଲେ ସେଇଠି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ ମାନେ ଜିନିଷଟା ସରିଯାଇଛି ବି ଯାହା ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏମିତି ଡେଲି 5-10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଜୟ